एनालिसिस विद एजाज महर में आज हम बात करेंगे आर्मी चीफ और एयर चीफ, नेवल चीफ और चीफ ऑफ जनरल जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो है उसके मुद्दत के हवाले से जो कानून साजी हो रही है और इन ओहदों पे रहने वाले लोगों की रिटायरमेंट की एज जो है उसकी हद 60 साल से बढ़ाकर 64 साल की जा रही है। तो इस हवाले से जो मुख्तलिफ अभाम पाए जाते हैं, खदशात हैं, सवालात हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं दुनिया टीवी के पॉलिटिकल करेस्पॉन्डेंट भी हैं और अपना यूट्यूब चैनल SNN के नाम से भी चलाते हैं, शाकिर सोलंकी। वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू सर। ये जैसा कि आपको मालूम है, आज कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन की बेशतर जमातों के दरमियान जो है वो एक पहले से तय मामला हो गया, जिसके बाद वज़ीर दिफा ने ये बिल पेश किया और उसको कमेटी के सुपर्द किया गया। फिर आज ही कमेटी का खुसूसी इजलास बुला दिया गया और उसमें भी इतनी ज़्यादा देर नहीं लगी, फौरी तौर पे ये खबरें सामने आईं कि कमेटी ने उसको मुत्तफ़िक़ा तौर पे मंजूर कर लिया है। तो आप उधर पार्लियामेंट में मौजूद थे, ये बताएं कि वहाँ पर कोई इख्तिलाफ राय कोई सामने आया? जैसा इख्तलाफ राय बज़ाहिर तो कोई बड़ा तो नहीं है। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन या आर्मी एक्ट में तरमीम के हवाले से, कानून साजी के हवाले से कोई तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन सिर्फ पीपल्स पार्टी ने, बिलावल ने ये डिमांड की कि रूल्स को फॉलो किया जाए, जो कवायद व ज़वाबित हैं, तरीक़ेकार जो होता है कानून साजी का, वो तरीक़ेकार यही होता है जो कि अपोजिशन से मुशावरत वो की तो जाए। है, वो तो कल की हाँ, बात है ना। बाकी कोई इख्तलाफ उसमें तो नहीं फिर देखें था। आपने मियां नवाज शरीफ साहब ने भी फिर स्टैंड लिया, हाँ, बिलावल की बात को फॉलो करते हुए फिर उन्होंने वो तो किया। लेकिन ये खबरें भी सामने आई ना कि तलहा महमूद ने भी वहाँ पर कुछ सवालात उठाए थे। जमात इस्लामी का जो हाँ, सेनेटर है उन्होंने ये खबरें चली थी कि जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने एतराज़ उठाया था। आज जो कमेटी की मीटिंग हुई थी, ब्रीफिंग हुकूमत ने बुलाई थी दिफा की कमेटी में, और तलहा महमूद के बारे में भी। जब तलहा आए मौलाना फजल रहमान के घर पे, जो पार्लिमानी पार्टी चल रही थी, तो तलहा ने ये कहा कि भाई मैं कौन होता हूँ एतराज़ करने वाला, मैं दिफा की कमेटी का मेंबर ही नहीं हूँ। मैं जब मेंबर नहीं हूँ, स्पेशल इनवाइट ही हूँ, बतौर मेहमान गया हूँ, तो मेरा वोट ही नहीं है, तो मैं एतराज़ करूँ न करूँ कोई फ़ायदा नहीं है। और मुश्ताक अहमद भी जो जमात इस्लामी के हैं, वो भी स्पेशल इनवाइटी के तौर पर गए हैं, तो उनका न वोट है न उनको राय देने के लिए बुलाया गया था, उनको तो सिर्फ ब्रीफ करने के लिए बुलाया गया था। तो वो ये खबरें मेरा ख्याल है ऐसे ही चली थी, उन्होंने तरदीद कर दी है। अच्छा, आपने ये बिल भी पढ़ा होगा। इस बिल के अंदर बड़ी मज़ेदार एक बात है कि देखें, बात यह है कि हुकूमत आर्मी चीफ की मुद्दत 3 साल के लिए बढ़ाई है, लेकिन उसमें एज फैक्टर जो है वो 64 रखा हाँ, है। तो बिल्कुल ये क्या इसमें चालाकी लग रही है आपको कि इसकी क्या वजह है कि ऐसा क्यों किया गया? जब 60 साल में रिटायर होता है, 3 साल यानी 63 साल, फिर साल का आपने बिल्कुल ये साल क्यों का रखा? एक मजीद एक मार्जिन रखा गया है, दिया गया है इस मौजूदा आर्मी चीफ को। यानी कि एक हुकूमत ने क्वेश्चन रखा है कि अगर कल ज़रूरत पड़े तो इनको 3 साल ये और 1 साल मजीद भी एक दिया साल जा मजीद सकता भी है। दिया जा सकता है, यानी ये 6 साल की बजाय 7 साल या कहीं उसकी ये ये रहेंगे। वजह है कि चूंकि इमरान खान साहब की हुकूमत की जो टर्म है वो वजह यही बताई जा रही है कि पूरी होगी क्योंकि जब वो इनके 4 साल मिलेंगे हाँ, तब। इनकी मौजूदगी में नए इलेक्शन हो, फिर इमरान हाँ, खान का कुछ हो। लेकिन हमें समझ में ये नहीं आ रहा है जैसा कि अपोजिशन चीज़ों को समझ भी रही है, ऐसा भी नहीं है कोई सादे हैं, कोई नए लोग तो हैं चलो नहीं। इस पे आते हैं, लेकिन हाँ, पहले ये बात क्लियर होनी चाहिए कि देखें, बात ये है कि गवर्नमेंट जो है एक तीर से दो शिकार कर रही है। एक तरफ तो ठीक है, उसको कौमी इदारा है भाई, ठीक है, सबकी जगह है, अपनी जगह पे है। और ये बातें भी सामने आई कि एक वक्त था अमेरिका जो है दुनिया भर के 10 12 15 ममालिक में मुख्तलिफ महाज खोले हुए थे, लेकिन आज तक हमने कभी नहीं सुना कि जी अमेरिका ने अपना आर्मी चीफ है उसको एक्सटेंड किया है, बल्कि कई लोगों को तो उन्होंने निकाल भी दिया। लेकिन ये अभी अब इंडिया की मिसाल दे रहे हैं ना, ये जो कुछ दिनों से इंडिया की मिसालें इंडिया में तो पहली बार हुआ है। बात यह है कि हाँ, पाकिस्तान में तो ये प्रेसिडेंस पहले से मौजूद थी ना, मौजूद था। तो ये। और दूसरा एक इसमें अहम पहलू ये भी है कि हुकूमत जो है एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रही है
اور دوسری طرف جو ہے وہ پارلیمنٹ میں قانون سازی بھی کر رہی ہے. تو اس کی آپ کی سمجھ میں آ رہی کیا وجہ ہے؟ لیکن یہ جب قانون سازی ہو جائے گی تو اس کے بعد تو پھر سپریم کورٹ میں ان کو نظر ثانی کی تو ضرورت نہیں پڑے گی. میرا خیال ہے اس میں یہ شاید اس کا ایلیمنٹ ہے کہ گورنمنٹ نے بڑی چالاکی کے ساتھ یہ پتہ کھیلا کہ سپریم کورٹ میں پٹیشن بھی دائر کر دی تاکہ جو ہے وہاں پر اپوزیشن کو ڈرا سکیں کہ ہم عدالت کے ذریعے کام کروا لیں گے. پھر آ کے ادھر انہوں نے لیکن ایک سوال میں بھی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اپوزیشن اتنا آسانی سے کیسے راضی ہو گئی؟ حکومتی ٹیم نون لیگ کے پاس گئی ہی نہیں ہے، نون لیگ نے خود ہی اجلاس کر کے غیر مشروط حمایت کر دی. وہ تو شام کو گئے تھے. بلاول بھٹو کے پاس گئے ہیں، وہ پہلے ہی فیصلہ کر بیٹھے تھے کہ بھائی یہ فالو کریں. چلو بلاول نے پھر بھی اتنے آسانی سے کیسے مان گئے؟ دیکھیں یہ بڑا آپ نے زبردست بات کہی ہے کہ اس ساری گیم میں ہم نے جب دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان نے دھرنا لگایا تھا، ٹھیک ہے، اس وقت انہوں نے کھل کے تنقید کی تھی کہ فوج کو الیکشن سے علیحدہ ہونا چاہیے اور اس طرح کے معاملات میں خود فوج انوالو نہ ہو. تو اس وقت تو ہمیں نظر آ رہا تھا کہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، جے یو آئی سارے ایک وکٹ پہ، ایک ہی پچ پہ ہیں. لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ جیسا کہ آج مولانا فضل الرحمان نے پریس کانفرنس کی، آپ اس میں موجود تھے، تو انہوں نے تو کھل کے مخالفت کی، کہا کہ بھائی ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم اسمبلی کو نہیں مانتے. وہی اپنا پرانا موقف دہرایا. تو جو دو بڑی اپوزیشن کی پارٹیز ہیں وہ لگتا ہے کہ وہ خوفزدہ لگ رہی ہیں، یا ایسا ماحول ہے کہ بھائی وہ نہیں مول لینا چاہتے کہ مخالفت. میرا خیال ہے کہ ان کو یہ کہا گیا کہ بھائی حمایت نہیں بھی کریں گے تو یہ سادہ اکثریت سے ہم تو پاس کرا لیں گے، لیکن بعد میں پھر دیکھ لیجئے گا. تو ان کو یہ کہا گیا کہ پاس کراؤ گے تو ہماری عزت رہے گی، اور پھر آپ آگے آپ کے لیے کوئی ہرا بھرا ماحول بنائیں گے. یعنی پھر شیخ رشید کی وہ بات صحیح ہے نا کہ سارے جی ایس کیو کے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار. ہاں تو بات تو صحیح ہے شیخ رشید. نہیں، اس دفعہ جو اپوزیشن نے کردار ادا کیا ہے تو وہ تو شیخ کی بات صحیح لگ رہی ہے. اس میں سے جو توقعات تھی کہ پیپلز پارٹی، دیکھیں سوشل میڈیا پہ کتنی تنقید ہو رہی ہے نون لیگ پہ، پیپلز پارٹی پہ، ان کے ووٹر بھی ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. تو یہ ظاہر ہے یہ توقع تھی نہیں کہ اتنا آسانی سے مان جائیں گے. ظاہر ہے گیو اینڈ ٹیک تو ہوتا ہے. اب کیا گیو اینڈ ٹیک ہوا ہوگا یہ ابھی چیزیں تو کلیئر نہیں آئی سامنے. جی ناظرین، آپ نے ہمارا چھوٹا سا ڈسکشن سنا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے حوالے سے آپ کو کوئی چیز علم میں آئی ہو. لیکن بات یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کا جو کردار ہے اس سارے معاملے میں، جو فن خان بنے پھرتے تھے کہ جی ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ جماعتیں ہیں، ہماری تو شناخت یہ ہے، اور نواز شریف صاحب کہتے تھے کہ میں اب نظریاتی ہو گیا ہوں، ووٹ کو عزت دو. اب تو بات چل رہی ہے کہ ووٹ کو عزت دو یا دے رہے ہو یا بوٹ کو عزت دے